I am now coming to Panini Samman. Jerry Care instituted Panini Samman in the year 2018. The said honor is conferred upon people in recognition of their lifetime contribution to people in the fields of culture and social education. I avail this opportunity to name the previous recipients of this award. 2018 ମସିହାରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ରଫେସର ଶରତ ରଥଙ୍କୁ, 2019 ମସିହାରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ, 2020 ମସିହାରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଡକ୍ଟର ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ. Now this year 2021 the recipient is Sri Bipin Bihari Dhal, who is a personality. He has worked extensively in the field of education and social enrichment. That will come later. Now I request Dr. Kaur to go to next agenda. We go to the reading out of the English citation by Mr. Antaryami Upadhyay from London. Hi. Many thanks to you all. It's my. Can you hear me? Yes. It's my really great privilege to brief about Honorable Bipin Bihari Dhal. To start with, Bipin Bihari Dhal, he was born in 1932, belongs to Badua, a tiny village in Jajpur district in Orissa, India. Mr. Dhal has been a teacher all his life, providing holistic, humanistic, and value-based teaching not only for his students in classrooms, but for fellow beings in the community. He is one of the founders of Jagneshwar School in his remote village, which caters to the educational needs of local young children who otherwise had to cross massive rivers to access school elsewhere. As a philanthropy person, he has helped many poor students for their studies, often having them in his home as a family members. He followed the principle of Gandhian thought of simple living and high thinking. He has taken up social service as the motto of his life and has been associated with many organizations related to literature, culture, and spirituality. His service for community started early with participation of India's freedom movement and later arranging support for fellow countrymen during days of war and struggle. He has been a cultural ambassador for his community, arranging social and religious functions such as drama, mela, pala, and jagya. He is the founder of Nam Mandir, a center promoting spiritual discussion for common people, especially for elderly. The center also provides shelter to nearly older adults. He is a district level member of the Indian National Trust for the Art and Culture Heritage. His efforts have improved the socio-cultural values in his community. He supports 7-year Andolan for promoting higher civility in society. His help as a member of NISAF has been highly sought and appreciated by his local community, whereas one of the members of small team of respected individuals, they solve disputes and issues in the village amicably without this being escalated to long-drawn costly court cases. Interestingly, as it sounds, he has penned an anthology of poems, Jivanayan, which was published in 2018, and he's working on another book, Sukti Saman Sambhar, which highlights moral and ethical values of life. He has been felicitated by various organizations over the years. Some of them include Chalaghar Sahitya Sansad and Bhasha Sanskriti Parishad. He has received Seva Ratan Samman in 2007 and Guru Shrestha Samman in 2018, besides many others. We are really privileged. Jerry Cares is really privileged to honor Sri Bipin Bihari Dhala with the Panini Samman 2021. 2021. Many thanks. Thank you, Mr. Antarjami. Now we'll go to Mrs. Panigrahi to read the Odia citation, please.
पाणिनि सम्मान 2021 1932 मसीह श्रीजुक्त विपिन बिहारी धल भारत वर्षर ओडिशा प्रदेश अंतर्गत बोदुओ ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। जने आदर्श शिक्षक भावरे निजर शिक्षादान को केवल श्रेणी कक्ष मध्य सीमित न रखी सारा जीवन समाज कल्याण रे मानववादी और मूल्यबोध भित्तिक शिक्षा को निजर गोष्ठी और समुदाय को निरवच्छिन्न भाव में प्रदान करि आछंती। श्रीजुक्त धल जने सुदक्ष संगठक अभिज्ञ शिक्षाविद और परोपकारी मनीष भाव में जनसमाज रे बेस जनाशुना। नदी नाल घेरा निज ग्रामर जटिल भौगोलिक परिस्थिति दृष्टि ग्रामर पिलामानंकु विद्यार्जन पई सम्मुखीन हेबाकु पडुथिबा नदी पार परी विपदपूर्ण समस्यार समाधान पई निजर अक्लांत उद्यम तथा स्थानीय आदिवासी मानक सहयोग रे निज ग्राम रे यज्ञेश्वर मध्य इंग्राजी विद्यालय नाम रे शिक्षानुष्ठान टीए प्रतिष्ठा करियछंती। अनेक अभावी छात्र छात्री मानकु विद्याध्ययन रे सहायता सह आवश्यक स्थल रे निज घरे सेमानकु परिवार सदस्य परि रहिबार सुजोग दैछंती। से महात्मा गांधींकर सरल जीवन उच्च दर्शन जने सुदृढ़ समर्थक और अनुगामी अटंती। समाज सेवा को से जीवन महान व्रत भाव में ग्रहण करने सह विभिन्न सांस्कृतिक साहित्यिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान मानक सह जड़ित अछंती। भारतर स्वाधीनता संग्राम आंदोलन रे भाग नेबा ठारू परवर्ती युद्ध और संघर्ष समय रे से देशवासी आवश्यकीय सहायता यथासंभव जोगाड़ करछंती। जने सांस्कृतिक राजदूत भावे श्रीजुक्त धल अनेक समय रे निज अंचल रे यज्ञ मेलन पाला नाट्याभिनय मेला महोत्सव आदि सामाजिक अनुष्ठान आयोजन करछंती। साधारण तथा वरिष्ठ नागरिक मानक मध्य आध्यात्मिक चेतनार उत्तरण निमंते से एक केंद्र नाम मंदिर प्रतिष्ठा करछंती। एही केंद्र आवश्यक स्थले वृद्ध वृद्धा मानकु समयोचित सहायता मध्य प्रदान करुछि। भारतीय कला संस्कृति परंपरा और ऐतिह्यर जातीय न्यासर जिला स्तरीय सदस्य भाव में से गोष्ठीर सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यबोध को सर्वदा त्वरान्वित तथा परिवर्धमान करि आछंती। समाज रे सभ्यता और शिष्टाचार को प्रोत्साहित करने निमंते से शोभनीय आंदोलन जड़े दृढ़ समर्थक अटंती। ग्राम निशाप रे तांकर मतामत और विचार सर्वदा ग्रहणीय और प्रशंसनीय होता है। विवादर शांतिपूर्ण तथा ग्रहणीय समाधान पंथा निर्णय करिवारे से निजर निपुणता प्रमाणित करि आछंती। जद्वारा अनेक लोक व्ययबहुल तथा दीर्घम्यादी कोर्ट कचेरी घूर्णिरू रक्षा पाइछंती। श्रीजुक्त धल जीवनायक नामक एक कविता संकलन रचयिता अटंती। सुक्ति सुमन संभार नाम तांकर अन्य एक समुचित नैतिक मार्गदर्शी पुस्तक प्रकाश अपेक्षा अछि। भाषा संस्कृति परिषद अभिमन्यु सांस्कृतिक परिषद चालघर साहित्य संसद परी अनेक सारस्वत अनुष्ठान द्वारा से बहुबार संवर्धित होइछंती। या छड़ा 2007 मसीह सेवारत्न सम्मान और 2018 रे गुरुश्रेष्ठ सम्मान लाभ करछंती। श्रीजुक्त विपिन बिहारी धल को 2021 मसीह पाणिनि सम्मान रे संवर्धित करिबा जराजत्न एवं गवेषणा प्रतिष्ठान पई एक गौरवर विषय। नमस्कार। Thank you, Mrs. Panigrahi. Shall we go to the next one, like responses from the attendees? May I request Pandit Bhupati Bhushan Mishra, is he around? If he is around, can you please unmute and say a few words? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please say your few words for Mr. Dhar, please. Thanks. आज डीडी केयर संस्था तरफ ओडिशा जाजपुर जिला अंतर्गत बोदुओ ग्राम रे जन्म ग्रहण करिथिबा अवसरप्राप्त वर्षीयान शिक्षक श्री विपिन बिहारी धल पाणिनि सम्मान रे सम्मानित हेउछंती। यह निश्चित भाव में समग्र ओडिशा वासी एक गौरवर विषय। श्रीजुक्त विपिन बिहारी धल महोदय एकाधार रे
जने शिक्षाविद, समाजसेवी, साहित्यिक, समाज संस्कारक एवं सर्वोपरि एक संभ्रांत परिवार जने सुयोग्य दायाद। जने शिक्षक भाव छात्र माने ही व्यक्तित्वर प्रतिफलित रूप, अर्थात जेकोसी जने छात्रों को देखिले आपण माने अनुभव करि परिबे स्पष्ट भाव जे श्रीयुक्त धवलंकर व्यक्तित्व एवं चरित्र प्रतिफलन तांको छात्र मानक मध्य देखा मिलता है। धर्म, साहित्य और संस्कृति चिर उपासक श्रीयुक्त धवल बहु प्रबंध और कविता रचना करी ओडिया साहित्यर भंडार को समृद्ध करिसंती। तांको रचित और प्रकाशित जीवनायन पुस्तकटी जीवन दर्शन एक स्पष्ट प्रवहन करे। मनुष्य जीवनर सार्थकता केउठारे निहित अछि एवं विशेष करी मनुष्य जीवन पाई केउ केउ व्यक्तित्वर गुण आवश्यक ताहा तांको पुस्तक रे अति स्पष्ट एवं प्रांजल भाव रे वर्णना करा जायछि। आध्यात्मिक भावना को चेतना दीप्त शैली रे रचना कर से सिद्ध। विशेष करी आगामी समय उत्तर पीढ़ी मानक मनरे नैतिक और आध्यात्मिक चेतना सृष्टि करिबारे तांकर रचनावली सार्थक होई परिछि। कथारे अछि 49 पवन बहिले सृष्टि ध्वंस हेबार आशंका सृष्टि होई थाए। आज परिणत बयस रे मध्य से 49 टी पवनर नाम खोजी चली छंती। एही परि बहुत अज्ञात तथ्य जहाँ साधारणतः लोकलोचन को आसी पारि न थाए ताहाको से खोजिबार जो जिज्ञासा प्रकाश करती ताहा तांकर मनोभाव को स्पष्ट भाव में व्यक्त करे। एही परि जिज्ञासा तांकर गवेषणामूलक मनोवृत्तिर परिचय मध्य प्रदान करे। संक्षेप रे एति कहा जाय पारे जे माननीय श्रीयुक्त धवल महोदय साहित्य एवं संस्कृतिर एक चलंती अनुष्ठान जा द्वारा सामाजिक जीवन रे स्थिरता और सुस्थता आनिबारे से संपूर्ण सफल होई पारिछंती। मु व्यक्तिगत भाव रे तांकु जहा जानिछि से जने सरल निराडंबर किंतु जने सत्य न्याय धर्म परायण व्यक्ति। तांको जीवन रे से बोध हुए केबेले मिथ्या अन्य आश्रय नांती माने आदर्श व्यक्तित्व आकृति। तेणु तांक प्रत्येक भितरे आमे लक्ष्य करूथाउ सत्य शिव सुंदरर एक स्पष्ट प्रतिफलन। विशेष करी मु अनुभव करिछि जे से आज पाणिनि सम्मान पाउछंती यह निश्चित आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ एक गौरवर विषय। अधिकंतु तांकर व्यक्तित्व आजिर युव समाज ପାଇଁ एक नुआ राह देखैबो, एक नूतन मार्ग देखैबो, एथिरे संदेह अवकाश नाही। एही पुण्य अवसर रे से महोदयंकर दीर्घ निरामय और जशोमय जीवन कामना करिबा सहित देवी विरजा एवं प्रभु जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करी से साहित्य साधना रे ब्रती रुहंतु एवं तांकर उत्तर पीढ़ी मानकु निजर आचरण एवं उच्चारणर गांभीर्य भितरे समस्तंकु से बोलेई दियंतु, हजेई दियंतु, रसेई एवं सर्वोपरि मानव समाज ପାଇଁ से एक आदर्श व्यक्तित्व परिचय प्रदान करिथिबारु आमकरे नतमस्तक होई रही। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you very much. That was really lovely to hear about Mr. Dhar from you. Now let me go to Dr. Rajkishore Panda, Chairman, Global Peace Foundation. Is he around? Dr. Panda? Yes. Yeah. Sorry, because it is Yes, not. I am here. Yeah, thank you very much. Thank you for giving me the opportunity to speak few words. Please Mr. go Devi ahead. Dhal, who is from Odisha, and particularly from my place. Please go ahead. So, बंधुगण, तो बहुत कथा आलोचना हो सारे मिस्टर धवल सहित आलोचना हो सारे। मु मोर प्रत्यक्ष अनुभूति विषय पदटे कहबी। से मो मेडिकल कॉलेज रो छात्र थी।
ସେତେବେଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି କୋଉ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ଯୁବପିଢି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ପ୍ରଥମରେ ପାଇଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ନାଁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ପାଇବା ପରେ ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ପାଖର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କଲି, ଯାହା ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କଲି ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଧୁରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। କାହାରି ଘରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳି ହେଲା, ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିବ ବିପିନ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ଯଦି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡା ଲାଗିଲା, ସେଠି ବି ଦରକାର ପଡିବ ବିପିନ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଯଦି ଝଗଡା ଲାଗିଲା, ସେଠି ବି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ଛିଡିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଜମିବାଡି ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉଠି ଝମିଲା ହେଲା, ନ ଛିଡିଲା କଥା, ତାହେଲେ ସେଠି ଯୋଉ ମିଟିଂ ହବ ସେଥିରେ ବିପିନ ବିହାରୀ ଧଳ ନ ଆସିଲେ ସେ ମିଟିଂ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଯେତେ ଇସ୍ୟୁଜ ରହୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଇସ୍ୟୁଜ ସେ ହିଁ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଠୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇସ୍ୟୁ ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ଯାହା ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଯାହା ବିପିନ ବିହାରୀ ଦଳ ସମାଧାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ବୋଧେ 36 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। 36 ବର୍ଷ ବୟସରେ he was so important in the locality, ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ 100 ସଲାମ କରୁଛି। ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏମିତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କରି ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଇକରି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକାଲ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲି। ସେ ମୋର ପ୍ରେରଣା ଦାତା। ତା ଛଡା ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀଆନ ଫିଲୋସଫିର ବିଶ୍ୱାସକ, ଖାଲି ତ ବିଶ୍ୱାସକ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀଆନ ଫିଲୋସଫିକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା, ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ବିପିନ ବିହାରୀ ଧଳ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ, ଗାନ୍ଧୀଆନ ଆଦର୍ଶରେ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ତିନୋଟି କଥା ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଚାଲିଥିଲେ ଖାଲି ନୁହେଁ, ସେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କାମରେ ଲଗଉଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମରେ ଲଗଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଆନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ୱାର ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଗାନ୍ଧୀଆନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଆପଣେଇ ନେବା, ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ ବା ଅଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଗାନ୍ଧୀଆନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗାନ୍ଧୀଆନ ଫିଲୋସଫିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ଧଳ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜେରି କେୟାର ତରଫରୁ ଯେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ସମ୍ମାନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଅଧିକାରୀ ହଉଛନ୍ତି ବିପିନ ବିହାରୀ ଧଳ। ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ପିସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ବୟସ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ସେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଟାନ୍ତୁ, ନିରାମୟ ଜୀବନ କଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏ ଆୱାର୍ଡ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ इंटरनेशनल अवार्ड, ग्लोबल अवार्ड आहुरी मिलू, ये कामना ମୁଁ ରଖିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you very much, Dr. Panda. We are running a bit late, so I would request the speakers to be very specific, to the point. Can I now request Dr. Boral, Abhimanyu Boral, retired principal and speaker and researcher in Odia literature, to speak. May I request to be very
specific and to the point, maybe in 2 to 3 minutes, please. जय जगन्नाथ এই অনুষ্ঠান মতে এভাবে এক সুযোগ প্রদান করিছিবারু অনুষ্ঠানକୁ কৃতজ্ঞতা জଣାଉଛି ବିପିନ ବିହାରୀ ଦଳ ମୋର ପିତୃ ପ୍ରତିମ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପାଣି ସମ୍ମାନରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ ସେ ଜଣେ ସରଳ ଏବଂ ନିରାଡମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଶେଷ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯେତିକି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଭା ସମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ରାମାୟଣ ହଉ ଭାଗବତ ହଉ ଗୀତା କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ନାନା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ମିଶି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢି ଉଠିଛି ଯୋଉଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶରେ ଲୋକମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନେକ ସେ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ ଜ୍ଞାନ କରି ତାଙ୍କୁ ପୁଅର ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁରୂପ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛି ପୁତ୍ରବତ ସେ ମତେ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଏକ ଦିବସରେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆମେ ଆଜି 2021 ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ସମ୍ମାନ ସେ ଲାଭ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ନିଜେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଜଗତକୁ ଏଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେ ଯେମିତି ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସେ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଠାରେ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନେକ ଠାରେ ରାମାୟଣ ପାରାୟଣ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଭୃତି କଥା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ Thank you very much. Now we'll go to Srijit Jagabandhu Pani, retired teacher and social reformer. Are you around, Mr. Pani? Hello. Yeah, please. Yeah, please carry on. आज मो पाई गोटे बड़ सौभाग्यर दिन जे मु मोर परम पूज्य शिक्षक श्रीयुक्त विपिन संपर्क रे एभली गोटे स्थिति रे जो प्राणी सम्मान दिया जाउची सेभली गोटे स्थिति रे मु ताको से किछि कहय चाहूची प्रथमे मु मोर पूज्य शिक्षक पद्म रे मोर प्रणाम जणाउची परे आपण मानकु समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद दे मो सार विषय किसी कहबी बड़ कथा हला कौन कहबी तांको विषय जेते कहले भी सकाळु संध्या पर्यंत कहूले भी सरीब तेणु मोर बहुत सीमित समय भितर कौन बा मु कहबी तेबे तांकर जने छात्र हिसाब रे मु तो मोर चतुर्थ श्रेणी रु मैट्रिक 11th क्लास एकादश श्रेणी पर्यंत मु 8 वर्ष तांको पाखर छात्र ही पाठ पढ़ी मुरलीधर हाई स्कूल बंधुमुंडा हाई स्कूल ने जो स्कूल मुरलीधर हाई स्कूल बंधुमुंडा से स्कूल प्रतिष्ठा सार अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अवदान थिला से स्कूल से प्रतिष्ठा करथिले एवं अति कम बयस रु समग्र जीवन सारा जीवन से स्कूल में शिक्षकता करी करी से अवसर नहीं एई वर्ष अगस्ट मासरे सार को 90 वर्ष पूर्ति 90तम जन्म दिवस पालन करा जायछि गत जून मासरे मु सार को भेटी थिली जेतेले मते बैकुंठ रे पहुंची साक्षात भगवान को दर्शन कला भली मते अनुभव हुए तांको आशीर्वाद सबले आम पछे पड़े थाए गोटे बड़ कथा जे सब शिक्षक माने छात्र मानकु आदर्श शिक्षा दे थांती जीवन नैतिकता शिक्षा दे थांती पाठ तो पढ़े थांती समस्त गोटे छात्र सफलता कामना करथां किंतु विपिन बिहारी धल एभली जने शिक्षक सी छात्र सफलता संगे संगे जीवन प्राप्त हम ताहा से शिखई था तेणु टिके पूर्व जड़े वक्ता जहाँ कहते जे सी जो छात्र मान सृष्टि करछंती
छात्र माने तांकर प्रभावित तांकर व्यक्तित्व को से माने एभଳି भाबरे ढांचारे पकईचंती जे ता बारी जे ये विपिन सार को छात्र गुण आउ तांकर गुण भी पाठ पढ़िया कथा कौन कहबी से तो क्लास को जाती से तो पाठ पढ़ाती नहीं पूरा क्लास रे ठिया ही से सते जेमिति से विषय वस्तु जो विषय से तो साहित्य पढ़ाती जो विषय पढ़ाऊ से विषय को से एभଳି भाव जीवंत करके क्लास रूम रे थोई दियंती जना पड़ेनी जे से केतल समय चली जाए पाठ पढ़ा समयटा तापरे सरल अमायिक जीवन कथा गांधीवादी व्यक्ति से अति सरल पोशाक पत्र अति सरल जीवन कथा उच्चवाच ना मुझे केवे शुणी नहीं सारा जीवन देखी आसी भेटी आसी केवे तो दिने उच्च पदे क्या रागिकी क्रोधी पदे कथा शुणा शुणी सब नम्र भाव सरल भाव धीर स्थिर भाव कथबार्ता जो आलोचना होता सी जड़े समाजसेवी भाव आम अंचल विशेष ब्लॉक विंध्यारपुर ब्लॉक परी ब्लॉक एवं दशरथ ब्लॉक ये 4टी ब्लॉक अंचल जेते जो गाँ गहले छोट रु बड़ जावतीय प्रकार ग्राम्य विवाद सब हुए से विवाद शेष विपिन सार ही समाधान करि मोर आज भी मन अच्छे आम गाँव में बड़सुआर गाँव में गोटे विराट जमी बहुत होता जो विवाद समग्र 2टा गाँव लोक एक जोड़ी जाते जाजपुर कोर्ट रु हाईकोर्ट पर्यंत शह शह केस होता से बहुत लोग धन जीवन तार अस्तव्यस्त होता से विपिन सार 5 दिन काल राति दिन को एकाकार कर सब खाया पीवा भूल जाए 5 दिन दिन राति आलोचना विलोचना कर सब लोग एकत्रित कर समस्यार समाधान करते आज भी से कथा मोर मन अच्छी आध्यात्मवाद जीवन कथा आलोचना भी होता सार रिटायर्ड कलापर जीवन को संपूर्ण भाव आध्यात्म क्षेत्र में से उपयोग कर विभिन्न प्रकार जाग यज्ञ करवा अनुष्ठान सहित जोड़ी हवा जावतीय धार्मिक कार्य कर समाज विभिन्न अंचल बुलिकी लोक मान सब धार्मिक नैतिक शिक्षा देवा मूल्यबोध शिक्षा देवा ये सब कम से आज भी कर तेणु जीवन संबंध में आलोचना कले तार किसी अंत ना सरबनी दिन राति अनेक समय लगे सरबनी अंत मु मोर अभिज्ञता ये कहबी से जड़े महान व्यक्ति जड़े देवतुल्य व्यक्ति छात्र हो पारी आज मो प्रति श्रद्धा अच्छी मुझे वर्ष समय भेट भेटी सार मत अनेक आशीर्वाद देते भेटा सुजोग पाई निजक बहुत गौरवान्वित मन करी आज गोटे सुजोग आसी देखिली जे मोर प्रिय शिक्षक मोर अति आपणार शिक्षक मोर पितृतुल्य सी आज पाणिनि सम्मान सम्मानित होती गोटे विश्व स्तर में गोटे अति बड़ अनुष्ठान जेरी केयर संस्था तार पाणिनि सम्मान से पाँच जी गौरव मत भी गौरवान्वित मुझे आज अनुभव तेणु सी जड़े सफल मनीष सार्थक मनीष जड़े देवतुल्य व्यक्ति एवं समग्र समाज को दिग्दर्शन देला भली से जड़े हूँ महान व्यक्तित्व तेणु मु सर्वशेष दीर्घ निरामय जीवन कामना करने सहित पादरे आउ थे मोर प्रणाम जन मोर वक्तव्य शेष कर धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Prani. It was really lovely. Now we will go to Mr. Manmat Ray, social activist. Are you around? May I request you to be very specific and brief of around 2 to 3 minutes? Thank you. Yes, sir. जाहो आज आम गर्व अनुभव कर एक अख्यात पल्लीर एभली एक विख्यात लोकटी विश्व दरबार रे आम परिचित कराई पारिछंती जहाँकर जीवन धारा थिला शुद्ध सरल पवित्र जे जने एक स्वाभिमानी मनीष थिले एवं विभिन्न अंचल रे आध्यात्मिक भावधारा प्रतिष्ठा करबा पई प्रयत्नशील थिले एवं तांकर जो आदर्शवादी व्यक्तित्व जहा द्वारा कि से पारिवारिक स्तर रे हो बा सामाजिक स्तर रे हो विभिन्न प्रकार द्वंद्व को समाधान करने संगे संगे न्याय प्रतिष्ठा करने शांति प्रतिष्ठा करने से आग बढ़े जाती किए डाकू बा न डाकू निज तरफ से विभिन्न समाधान करी बहुत आनंद लाभ करते आचरण आउ उच्चारण आर जो समन्वय से समस्त प्रति जो आत्मीयता माने प्रकाश करी जो अकपट आत्मीयता जो कि से समस्त प्रिय हो पारि समस्त सम्मान करती श्रद्धा करती भल पाती से भली जड़े आदर्श व्यक्तित्व
श्रीजुक्त विपिन बिहारी धवल को 90 वर्ष अतिक्रांत हेलानी अवशिष्ट जीवन शांति स्वस्ति और दीर्घ निरामय हो एतिकी कामना करुछि श्री जगन्नाथ निकट में रोची। धन्यवाद। वर्तमान मु अनुरोध करछि आजिकार पाणिनि सम्मान रे जे सम्मानित हेबे श्रीजुक्त विपिन बिहारी धवल को ए समारोह रे किछि तांकर वक्तव्य रखिबा श्रीजुक्त विपिन बिहारी धवल। माननीय सभापति महोदय, उपस्थित समस्त प्रकृतरे सामाजिकता बा सुस्थ जीवन पाई जेते सब अभाव देखा जाउची तार निराकरण पाई किछि करिवा ए मनोभाव जो मानकर अच्छी से आज ये उपस्थित अच्छा जड़े अति साधारण शिक्षक किंतु ठाकुर दया घर पाख गोटे जगार मोर सबू समय जीवन काल कर्म काल अवसर सब जाए एपर्यंत ममता तुटे पारि ना अनेक समय से रही तेज जा हो समस्ते अनेक मोर प्रशंसा कहले छात्र पुओ भली पुओ बापर कथा कहवा शिक्षक हिसाब से छात्र ने कहवा एटा बड़ कथा नुहे से बेसी किसी गुरुत्व दवा ना किंतु तथापि खुशी होती जे कुछ दिन रिटायर कर सारी आउ देखा साक्षात ना किंतु सेमानकर श्रद्धा सेमानकर भाषा सेमानकर कर्तव्य जहाँ जहाँ कहले से मु आनंद अनुभव कर ईश्वर को डाकुची जे सेमानकर अशिष्ट जीवन कटाऊँ जमी पारिवारिक जीवन बड़ सुस्थ सुंदर भाव में कटू आउ समाजर समाज बोले जो संपर्क जी जहाँ कथा ये क्रमे क्रमे संकुचित हो आपे बसले बापर ना आउ निजे भल तो सब भल यही चिंता करी सामाजिक कल्याण करवा सामाजिक संपर्क ये भाव टे कमी जाऊँ क्रम क्रमे जहा ये समस्त को मु अंतर सहित ठाकुर प्रार्थना करपरी सुस्थ चिंता बा कर्तव्य थाऊ समस्ते भलरे रहतु देशर कल्याण हो आउ कौन कहबी सेवा को बाछी संसार जो तीन टा जिनस बुद्धि। अच्छा अच्छा प्रकृत रे पाठ पढ़ेला बेले कहली आज भी सभार कहूँ सबुठारु बड़ जिनस जे रोजगार करवा खाइबा पीवा साधारण कथा समस्त कर जो स्तर किंतु टिके मनीष पड़िया कौन भगवान कर सब जीव भितर श्रेष्ठ प्राणी श्रेष्ठ कथा यही केवल बाट हूँ जो जमी शिक्षकता गोटे कर्म से कथाटा अनुभव करी प्रभु कृपा गुरु गुरुजन परामर्श जहाँ साधु सत मेल करी एपंते मु बयस 88 पुजीगला तथापि कार्यक्रम अच्छे सदिच्छा फल तेणु वर्तमान पिला माने गार्डियन माने जो माने जे प्रति नजर देकी पाठ पढ़ के पास करवा डिग्री आनिबा बा कौन से भाव चाकरी पाइला सब हो गला यहाँ बड़ कथा नुहे
ଏଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ହେଲା ହେଲା ହଉଛି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହେଲା ସବୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲି ମଣିଷ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଏତେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଣିଷ ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କ ସବୁ ହେଇଛି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ସବୁଠି ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସବୁର ହିସାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ କହଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ ଜଗତର କଥା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୁଚେଇକି କିଛି କରିଦବା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଦବା ଏଟା ଭୁଲ ଚିନ୍ତା ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ତେଣୁ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଇପରି ଭାବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ଆଉ ମୋର ଜୀବନ ଭରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଭଗବାନ ଆଉ କେତେ ଦିନ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଜୀବନ ଭଲରେ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସମାଜର ସବୁ ପ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥା ବିଶେଷ ଆଉ ୟାର ସବୁ ଉନ୍ନତି ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ I must thank Mr. Dhar, Bipin Bihari Dhar for saying few words in response. It is really very kind for you to attend and respond to this and accept this award from Jericare. I'm sure more and more people will get encouraged to follow your path and your philosophy of life. Thank you. Now,